Adisas a tuttes, benvinguts din Viure al País, lo vostre magazine occità che io es amausac en Vulvestre. Sem vengut en Vulvestre per rescontrar un home che festeja un anniversari extraordinari, Andreu Lagarde, a 100 anys. 100 anys que fugueron pas perduts, pas viscuts a mità. Na fa causas l'Andreu Lagarde dempioi sa naissença en Arieja lo 27 de mai 1925. Regent, professor, conseiller pédagogique, lexicographe, collectaire et surtout diriant militant. Un militant valent, caput, senat. Un home que treballat pels autres que vos prepausant de descobrir amb el testimoniatge de monde que lutxeron a meu e un home que podrés escutar dins un entreten realitzat fa un pau mai d'un mes au seu a Carbono. Entamina la nostra emissió amb un reportatge de presentació d'Andreu Lagarde, mai una presentació fatta a través les voces de los que lo coneixen, que l'aimon, que treballaron, lutxeron, militaron a meu e los també que aprofechen i encara de tot el treball accomplit per l'Andreu Lagarde. Nascut a Belesta en 1925, Satero ariegese u fai sunnet e passat sa vida a apparar la lingua del país. En Arieggio, come ici a Leo de Pamios, su obra es essencial. Los libros de Andreu Lagarde, ¿qué me services? Porque los libros de Lagarde, les legises más, ten services, es otra cosa acá. De una parte, y a los diccionarios, a pei, y a contes, y a les colectaches, sinero, y al text que te parli, y a poemas, y a pei, y a proverbis, revirados, traducciones, como Cantogril. Aquí, so que me service d'Andreu Lagarde. Se, per exemple, has un conte a dire, vas veure les llibres de contes, i les contes d'Andreu són tots interessants, són pla escrits i són agits a dire. Al temps que vos parli, hi havia encara un ritu a la parròquia de Villac. Ara fa qualques anys que la chiesa è stampata e che se dipos più messo le dimensi. Talmente che passate in reproverbi e isciut come le calici de Villac. Une lengorie comme mas de bon comprene che la tocco primiero d'Andreu fuguet tutun la pedagogia e la transmission. Regent, poi professor de lettres e de castellà, ensenyat l'Occità d'emprimir l'hostal avant de ballar de curses oficials al Col·legi de Carbono en Garunonauto. Venguet en seguido conseller pedagogic d'Occità e farguet tutun d'aisinos per ajudar l'ensenyament de la lengua dins sus escriches, sas revirades sus lexics o encara amb la creació del Centre Regional dels Ensenyaris d'Occità en 609. La lei d'Exxon. Le créole classique qui défend les enseignants d'Occitane, mais a conçu le créole comme une outil de formation pédagogique. C'est un homme exceptionnel. Mais c'est pas souvent qu'il disait mais c'est au-dessus de la Méjane, a été un grand travail. Ici, il y a eu le CAPES Occitane, tout ce qu'il y a eu, toutes les bases de l'enseignement de l'Occitane moderne sur l'Académie de Toulouse. Peut-être dire une grande merci à Andreu Lagarde. Et si Andreu Lagarde permettait la transmission de l'Occità à l'école, capitait també de faire passer la langue et la culture dins sa famille. Ils sont tombés tous pitjous, perquè mon pare ha començat d'anar als Estats de l'IEU en 1958 i a partir de 1962 haben seguit les Estats de l'IEU del Creó, totes en família. Noi retrobàvem cada cop amb les casens d'haver conegut Jean Boudou, Peyrebec, pensi a Robert Lafoun, Ives Roqueto, enfin, tot aquell món que són estat pla important per l'Occità. Vivió dins una caugna. I retirava l'anell un truppel d'un centenar de fedos que tots havien les cornos d'or. És pla content d'haver fet tot això, de cot s'estuno, d'haver fet tot això,
mais est conscient de tout ce que Demoro a fait. Et a tutto un progetto in cap, a tutto un piccolo papier, un piccolo gredù per notare un'espressione, un mot che penso che beleu gli spasi in caro din le libri. No, a tutto un embeso. Per sus 100 ans, mantuno celebracions sunt organizados. Per l'escasenzo, la professura e artista Muriel Badbi Castel butet en musica sun poema Pais mieu. Que dins aquest poema hi ha a l'encot el sentit de dolor i d'esperança. Com nosaltres l'avem totes, sabent que la llengua és a se perdre, mas també un reviscul, l'ensenyament, la creació. Donc, havent aquest balanç finalment entre l'abans, la prep i sabem pas, mas havent l'esperança. País meu, terra deserta, mudo. Ton biel silenci sus mon cor pesa com una lausa. Quand al solel de la memòria lo cant escanat d'un copera, din l'hort d'amor torna a florir, un crit de gauch me crema la garganta. País meu, paraulo d'oc, paraulo d'or che canto, tindanto, tringlanto, e te deslivro della morte. És ara hora de retrobar directament l'Andreu Lagarde. Sen anar au siu per fer aquella entrevista, per contar un segle de vida, evidentment avec pagules de parlar de tot, mais és un testimoniatge preciós sul sens e l'engagement d'una vida. És just l'autoritat del dernier trobador pintrat per son amic Fauché que nos resaup Andreu Lagarde. Nascut fa 100 anys d'Ariège a Belestà, a l'encop escrivant lexicograf col·lectaire, mai qu'un autor rescontrant un militant qu'a toujours obrat pels autres. Alors, per començar, cada jour eu consulti vostre diccionari, que sia en llibre o sus el telefonet, mos fas en de llibre per pitjor que habéis escrits, hi ha el vocabulari, hi ha les de vinyolo. Són daisinos, era la vostra voluntat de fer daisinos pel món? En grande partie lo hizo che fai. Bon. A che lo leggo metto un bel del cel perché eri pas preparata la cosa. Ma lì nella bottega di mio padre che ti dice che fabbricavo le sugliesse, venivano nel mondo e nelle aventure tutti parlavano città. Patuès, come dicevano. E si trova che mio padre aveva la passione dei conti. L'abbiamo udito forse quando ero piccolo. All'inizio noi ammassavamo al corso dell'abbigliato dal cantone e noi debanavamo tutti gli sconti che sapevamo. Ma poi era per noi il cinema. Il cinema ne aveva pas, ma qui ne avevamo. La lingua, me disiez, vous êtes tombado de sus, mais dès que vous pibelet, dès que vous appassionnet per dire questa lingua. Encarando donc al moment de l'invasion des Allemands, me tombé contre l'allemand un petit livre qui se disait Le pays de foi d'Isabelle Sandy. Et per il primo code de ma vita, apprendere che s'era passato a Montsegur qui compte d'importante. Montsegur le vedevo cada giorno, schigliato sur la rocca. Mais 10 rues, ça ne veut pas à l'entour de l'Iéo, si si era passato. Et parce qu'il y a une correspondance entre les événements qu'il a vu aquí, l'invasion de las armadas allemandes, et ce qui s'est passé dans le siècle XIII, era son même. Et donc, ce qui s'est passé, ce qui me perturbait, c'est que si les Allemands s'emparaient dans le pays, nous obligerions à perdre la langue et à parler allemand.
ero arrivato a in Alsace. Per difendere la lingua del paese, Lagarde motiva sus copis e lança già un'operazione di collectatge di bellezza, proverbi, espressioni, canzoni, volun seu battut. Erano dispersavano quando in cada carriera e qui non si stavano accusando di biei e li tiravano su che ne sapevano. E abbiamo uno che aveva un gran registro qui e notavo tutto che si diceva, ma se notavo un che d'essayer de monter une association, il faut que l'Académie au Patouese. C'est à partir de quel jour que io mi inventai a notare tutto che è un cavolo d'originale e mi sposa in caro passato. E alla fine della guerra, a 20 anni, in 1945, di che fazete? È qui che venite regent? Mi presentai alla Valsalvana, un junge sortisio della messa, e mi dice che è un regent, dunque intelligente. La rima rico, Dunque, ti vai a mettere, ti scrivi all'escola, al collegio cittadino. A partire da qui un travagliere, pendant 3 anni, apprende les vocabulaires, enfin, tout ça. Et tu avais une d'ouverture et étudier les autres del pays, comme Perbosque. J'ai eu l'idée qu'il y avait quelqu'un d'une grande richesse et que me callions mettre à cause dans l'école et dans les caps. Erias en contact amb l'IEO en aquell moment? L'IEO amassava pas parler mondial. El primero al nivel più alto erano imbarrati in il mondo, studiavano, pubblicavano esibicioni entre ells, toccavano un paio di popoli. Je dis que je lo creo. Alors, il y avait 20 adhésifs à l'IEO, a la sezione départementale de l'IEO, che io avevo fondato. Lo credo fosse di una grande prosperità, eso che mostra donc 3 insegnanti e 3.000 partecipanti, 3.000 candidati alle prove del bachillerato. A 80 a Toulouse, l'Istituto L'Espandida de Francia. L'Andriu Lagarde, che è professore ritirato, ma presidente del Centre Regional des Enseignaires d'Occità dell'Accademia di Toulouse. Hi havia d'impossibilitats, un po' di difficoltà per fare un insegnamento corretto. És a dir, que fin final tot és estat a la càrrega de les associacions militantes que prengueren en cargo la formació de mestres i poc a poc arribaren a plaçar els professors un calió, una demanda se fazia junt. Regent poi insegnare d'espagnol e de lettres, Lagarde furet marcat per son primer poste dins un mitam paisan. Volguet integrar los biaises, la vida obedanta das escolans dins son ensenyament. Plus tard, se rapprochet de la pedagogia o freinet. Mi diguei che cal pai deixar davant la porta tutto che non pot apprendere di fuori. Voilà. Io ero stato elevato nell'occulto dei libri e pensavo che tutto che avevo di interessante al mondo è sorgito delle pagine di blanco e dei libri. E ci vedevo che in cada persona io avevo un tesoro che di missione. Erano in caro dispersati che credevo che io adattai una nuova pedagogia. E poi non strappero. Premier conseiller pédagogique d'Occità, fondato da Capes d'Occità, animato di Radio Enoch ou de riviste littéraires, auteur d'une quarantaine d'ouvrages, Andriu Lagarde ajudat també a la redacció d'une grammatique doc en japonès. Breu,
s'arrestait jamais de travailler et à cause perché fi finale de mort d'imprimer une ariegès. La qualité suprême per un ariegès est la valentise. Un ariegès peut faire quelque chose, mais si vous n'avez pas travaillé, vous perdez. C'est valent. Merci força a Andreu Lagarde per aquella entrevista, per nous haver reçut aussiu a mesa fenna. Merci també a sa filla que rendet possible aquella émission et aquella entrevista. Vos d'Aïssan és la fille de Viure al País et s'acaba en musique amb un amic d'Andreu Lagarde, és Eric Frage. Passez una bona jornada, tenez-vos fiers et pensez bé com l'Andreu Lagarde a demorar valents. Hai agachat per la finestro del vago que vaiment portar tus amorus que se quitavo qu'intrina anavo separar tu l'enfugueri de luz veire a tal se veure se sarà els amagats al fons de l'amor, pots xifles de sepultura. Ladro lo avió, lo piel volaire, lo drole dell'avion rasat, sul chitran ruffe de la garro, finisce un bus de sequitat. E quand los dos trins partigueron, encara se